Ovo je Pečenjevac, selo sa 500 stanovnika na jugu Srbije i obilazim Bratislava koji će nam pokazati šta njegove komšije najviše vole da jedu. Na prvom mestu pizza, a posle toga otkriva i detaljan recept za burek. Za početak pravimo picu, salami sa čajnom, jako popularna i meni omiljena. Kačkavalj dlački, to je pizza salami ili salamenjo na italijanskom. Pizza je gotova, to ćemo posle sve da probamo, a pre bureka da vidimo kako se pravi i pita. Ceo recept ćete imati na ekranu. I trebamo malo da upije vode. Tako, za jedno 10 minuta počet ćemo da ga spremamo. Kad se virka ljuvka za burek, mora testo da se sjedini, da ima ovako šiljak napred, ne sme da bude rupica, jer ako bude rupica onda se kore cepaju i burek nije kako treba. I onda se premažu ljuvkice. I na kraju još malo odozgo se doda mast. Ljuvke mora najmanje da stoje 5 sati. Radio sam u Sloveniji 15 godina. Od toga sam jedno 10 godina radio u pizzerijama, jedno 5 godina u pekari. Pravio sam bureke, pite, lepinje, onda sam se prekvalifikovao da radim u italijanskim pizzerijama. Toga sam radio u pizzeriji Napoli, isto 30 godina stara pizzerija u Ljubljani. I na kraju sam odlučio da se vratim tu u svoje rodno mesto i ponudim svojim komšijima najbolje proizvode koje sam radio gore u Sloveniji. Kako zovete ovu pitu u ovim krajevima? Pa ovo je ovdje zovu Banička, ali dijalektično se razlikuje po cijeloj Srbiji.
se kora ispravi, da dobije pravogonasti oblik. U slučaju dok se rola da se prave ovako mehurići, obavezno se ispucaju, jer tu ostane posle šupljina i malo izgleda ružno. Malo podmažemo tepsiju. Palimo peć, temperatura je na 200. Je li zamjes isti kao za pitu? Da, zamjes je isti, sve je isti proces, samo je motanje drugačije. Burek se sklapa u kockice, 4 kore, treća i četvrta se filuju sa željenim filom. Kad se prva kora sklapa, obavezno je da se malo baci masnoća zbog točnosti. Onda se sklapa u kocki. Ponovo malo masnoća. Svaki mehurčić mora da se ispuha. To bi bila prva kora. Kad se druga kora sklopi, burek već mora da dobije okrugli oblik. Aha, zato je sklapaš tako neizmenično. Da, zato se neizmenično sklapa. Tu je kevaj. Evo, sad smo već dobili okrugli oblik. Čekaj, pravimo burek sa sirom. Burek sa sirom. Obavezno kad se nafila, na sredini se mora baciti mast. Može direktno pečenje. Standardno film na posljednje dve. Diže se i stavlja se u pleh. Za pice kažu mušterije da su najbolji od Niša do Leskovca. Dobro, Inače ja ih od srca pravim pice. Ovo drugo nešto volim, nešto ne volim. lepo Ali izgleda. pizza stvarno od srca pravim. Ako vam se dopao ovaj video, obavezno pogledajte i prethodni. Rada pravi pite sa njenim domaćim kajmakom i sirom.